समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी माने आज भिडियो आमे माने मृत सागर अर्थात इंग्राजी आपन कहि परिबे डेड सी मृत सागर बा मला सागर नाटा सुनिकी आपन को हुए तो बहुत आश्चर्य लगुथबो जे ए सागर बा ए समुद्र जोटा आपन देखुजंते यार ना मृत सागर कहीं है मला सागर कहीं है। तबे प्रिय बंधुगण या पूर्वर मध्य मोर चैनल रे वीडियो रही अच्छी मृत सागर विषय जदि आप देखी ना आपड़ से जाकि भी आप निहाती देखिपारे। तेरे देखो ये हूँ मृत सागर बा डेड सी बा मला सागर। मृत सागर कहिबार तार मुख्य कारण हूँ जे एठी आपन जदि पानी भितर पशिबे जदि बुड़िया चेष्टा करेंगे आपड़ जमा बुड़े ना। आठी देखु लोक मैंने किपरि पानी उपर शोचती जमीती कि से घर बिछना पर से शुअती बेड उपर से जमी शयन करते ए मृत सागर सेमिति एक्जाक्टली लोक मैंने कौन करते आउ से बेड्रे शोला भाया ये से शुईपारे। अनेक भिडियो गुड़िक रही अच्छी लोक मैंने मृत सागर से न्यूज पेपर पढ़ते शुईकी माने पानी उपरे टोटाल बुड़े ना। यार अन्य आउ गोटे नाम अच्छे जोटा कि बाइबल आम देखिपर सल्ट सी बा लवण समुद्र बोली कहुई। ए मृत सागर सागर ना हूँ बाइबल रे रखा लवण समुद्र। तेरे प्रिय बंधुगण आदि आप चाहती बाइबल रे खोजा निमंते तेरे आप पाइपर आदि पुस्तक 14 अध्याय 1 पद रु 3 पद, गणना पुस्तक 34 पर्व 1 रु 3, द्वितीय विवरण 3 पर्व 15 रु 17, जिहिजिकल 47 पर्व 8 पदर मध्य ए लवण समुद्र विषय लिखा जाइए। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आपण हूँ तो भावुवे लवण समुद्र बाइबल कौट अच्छी अच्छे आज्ञा मु जहाँ जहाँ बाइबल रेफरेंस गुड़िक आपको देली आपड़ से खोलतु बाइबल रे खोजतु आपड़ पाइबे से मृत सागर बोली लिखाही से लिखाही लवण समुद्र बोली लिखा जाइए। तेरे प्रिय बंधुगण ए लवण समुद्र आज मध्य अच्छी देखु केते केते लोक मैंने कौ देशर लोक मैंने आसिकी से मैंने एठी एंजॉय करते जोड़ा कह जाए ये लोक मैंने केबे भी बुड़ती ना जोटा कि आक्षरिक भाव में सत कथा अटे। आथि आपण बिल्कुल बुड़े ना आम जिते पहरतु जिते चेष्टा करूँ बुड़ापी बुड़े ना से यार ना रखाई मृत सागर आ बाइबल यार ना अच्छी जमती मुझे कहली लवण समुद्र बोली लिखा अच्छे। तेरे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आउ ए लवण समुद्रर आउ गोटे ऐतिहासिक घटना रही अच्छे। इतिहास सहित ए लवण समुद्र कौन अटे जड़ित अटे। तेरे कौन इतिहास विषय रही अच्छी ए लवण समुद्र सहित इतिहासर संपर्क कौन रिलेशन कौन जदि आप जानुंट जदि आप जानापी चाहूँगी तेरे प्रिय बंधुगण शुणु मु आपको कही रखुच्छी यही लवण समुद्र कूल मिलता किसी बाइबल किसी पुस्तक मिलता पुराना पुस्तक जहाँ को कहुला चर्म पुस्तक इंग्राजी रे ताकू कह जाए डेड सी स्क्रोल्स। स्क्रोल्स माने गुड़ा जाइथिबा चमड़ारे तैयारी गुड़ा जाइथिबा किसी पुस्तक ए लवण समुद्र कूलर मिलता। आउ जो पुस्तक जो चर्म पुस्तक पुरातन नियमर किछि अंश लिखा जाइथिला आउ ताकू परवर्ती मुहूर्त में पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे कौन करागला ताकू संजोग करागला। हाँ प्रिय बंधुगण तबे ये हूँ मृत सागर कहानी अटे। कहानी तो नुहे यह हूँ सत्य घटना अटे।
ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିଲା ଡେଡ୍ ସି ସ୍କ୍ରୋଲ୍, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ମୃତ ସାଗର ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା, ଚରମ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ବାଇବେଲରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଚରମ ପୁସ୍ତକ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଏକ ମେଷପାଳକର ପୁଅକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ମେଷପାଳକର ପୁଅ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନେ ସେଇ ପାହାଡ଼ର କୂଳରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। ମେଷପାଳକର ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସେଇ ପଥର ଯାଇକି ବାଜିଲା ଏମିତି ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାଜିଲା, ଯେଉଁ ପାତ୍ର କି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମେଷପାଳକର ପୁଅ ତାର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜାରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଜାର୍ ଭିତରେ କିଛି ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ରଖାହେଇଛି। ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ, ମେଷପାଳକର ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ଦେଖେଇଲା। ତା ବାପା କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଚରମ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରମ ପୁସ୍ତକକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ତାକୁ ପଠେଇଲେ କେଉଁଠିକି, ସେ ଚରମ ପୁସ୍ତକକୁ ପଠେଇଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ନୁହେଁ, ଏହା କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ଚରମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଇବେଲର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ତାପରେ ସେଇ ଖବରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେମାନେ ଆଜି ବାଇବେଲ ପାଇଛୁ। ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଲିଖିତ ରହିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକରୁ ଲେଖା ହେଲା, ପାପିରସ୍ ନାମକ ପତ୍ରରୁ ଲେଖା ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇକି ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। କାରଣ ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାଇବେଲ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉ। କିଛି ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଜଳେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କିଛି ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକକୁ ସେଠାକାର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାର୍ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଳିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଜଣେଇଲି। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।